रानीगंज क्षेत्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता स्वर्गीय अमरनाथ केसरी की याद में आज रानीगंज के पंडित पुकु राजबाड़ी में रानीगंज मंडल 1 की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में रानीगंज मंडल 1 के भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन स्वर्गीय अमरनाथ केसरी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से वह इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अमरनाथ केसरी वह व्यक्ति हैं जिनको देखकर रानीगंज में उनके जैसे अनगिनत लोगों ने भाजपा का दामन थामा है और आज भाजपा बंगाल में सत्ता में है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ केसरी जैसे नेताओं की वजह से ही रानीगंज सहित पूरे बंगाल में भाजपा की बुनियाद इतनी मजबूत हुई थी कि जिस वजह से आज भाजपा ने तृणमूल के 15 सालों के शासनकाल को समाप्त किया और यहां पर भगवा परचम लहराया। शमशेर सिंह ने कहा कि रानीगंज ही नहीं, पूरे पश्चिम बर्धमान में अमरनाथ केसरी का नाम भाजपा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। शरीर असुस्थ आछे किन्तु इलेक्शनेर परे रानीगंज मंडल 1 एर तरफ थेके এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শ এই রানীগঞ্জের ভারতীয় জনসংঘ থেকে নিয়ে জনতা পার্টি হয়ে আজকে বিজেপি ক্ষমতা অবধি যিনি 1 বছর আগে মারা গেছেন, আমি গৌরীকে অভিনন্দন জানাবো। যে জিনিসটা না বললে এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল আসবে না। যারা এই প্রোগ্রামটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তাদের সকলকে এবং তাদেরকে যারা সাহায্য করেছে প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে গৌরীকে অভিনন্দন। কারণ আপনারা যদি এভাবে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিতেন তাহলে এই প্রোগ্রামটা সাকসেস করা যেত না। আর রক্তের ব্যাপারে আমি খুব বেশি বলবো না, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের ডাক্তার তুষারবাবু বা শমশের সিং সবই বলেছে। আমি এটুকু বলবো যে আমাদের বিজেপি পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো অবস্থাতে মানুষের পাশে থাকা। যখনই আমাদের কর্মীরা খবর পেয়েছে যে ব্লাড ব্যাংকে একটা इस प्रोग्राम में जितने लोग शामिल हुए सबको गौरी का अभिनंदन देते हुए बोलूँगा। यहाँ ज़्यादा बोलने का नहीं है, यहाँ पर जो अभी काम चल रहा है रक्तदान शिविर, ये मैं अनुरोध करूँगा रानीगंज मंडल के सभी शक्ति केंद्र, सभी जितने भी हमारे मंडल के लोग हैं, सभी वार्ड में इस तरह का कैंप करें, क्योंकि जो हमारा अभी सिचुएशन है, रक्त का कमी है हम लोग का हर जगह, कलकत्ता से लेकर हर जिला में मंडल। সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জানাই গৌরীক অভিনন্দন। এখানে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল 1-এর সভাপতি শমশের সিং, উপস্থিত আছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি মনীষ শর্মাজি, মন্ডল 1-এর জিএস রাজা ডাক্তার রাজা ভৌমিক এবং শঙ্কর সাউ মহাশয়, উপস্থিত মন্ডল 1-এর সহসভাপতি শতাব্দী রায় সহ বিভিন্ন কার্যকর্তাবৃন্দ, এগুলি জাকি বাদানিও আছে। আজকের যে মহতি অনুষ্ঠান, এই মহতি অনুষ্ঠান আজকের দিনে একটা গর্বের বিষয়। তার কারণ रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।